Salam alaikum. Donc, on a fait l'exercice fonction définie par morceau. Donc, on a l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, 0 plus l'infini, il est défini par cette expression. Au 0, l'image de 0, c'est 0. Ou l'intervalle moins l'infini 0, il est défini par cette expression. وهنايا عندي des paramètres. Paramètre الأول هو A. A, elle est comment? Elle est différente de 0. Et B, c'est un nombre positif. C'est bon. Donc la première question اللي مطلوبة مني السؤال الأول 1A. Montrer que quel que soit x supérieur à 0 on a هاد l'inégalité ou la double inégalité. Donc نبداو. كنعرفوا باللي la partie entière quel que soit 1 واحد grand X positif, on a quoi? On a X inférieur, ça c'est la définition de la partie entière. La partie entière compris entre X et X plus 1. C'est bon? Donc il a خدينا اعتبرنا باللي هاد X كبيرة هي 3 sur X. Hein? Donc غيكون عندي quel que soit X positif. غتعطينا 3 sur x inférieur à la partie entière de 3 sur x inférieur à 3 sur x plus 1. من بعد غادي نملتيبليي فاش باش نلقى l'encadrement ديال هاد لا فونكسيون اللي كاينه الوسط غادي نملتيبلي بار x sur a. مي هنايا البروبليم اللي غنلقاه هو x elle est positive mais le a ça peut être positif et négatif. Donc, c'est mieux أنني ندير multiplication par x sur la valeur absolue de a. Donc, إلا درنا multiplication donc من هنا لهنا شنو قلنا؟ غادي نمultiplier في h في x sur la valeur absolue de a. هذا c'est un nombre positif, strictement positif. Donc, غيعطينا غادي تولي عندي هي x sur la valeur absolue de a fois 3 sur x inférieur ou égal à x sur la valeur absolue de a, la partie entière de 3 sur x inférieur à x sur la valeur absolue de a, facteur de 3 sur x plus 1. غنسامبليفي x مع x غتعطيني هي 3 sur la valeur absolue de a وهنايا هي x sur la partie entière de هذا sur x. On va simplifier, après on va développer. Il y a 3 sur la valeur absolue de a plus x sur la valeur absolue de a. Après, فاش غادي نملتيبليي غادي نزيد encore اشنو غنزيد دونك باش نلقى encadrement ديال هادشي غادي نزيد moins 3 sur la valeur absolue de a. C'est bon? غنزيد moins 3. Donc le passage من هنا لهنا اشنو غندير؟ قلت غادي نزيد moins 3 sur la valeur absolue de a. Donc إلا زدنا moins 3 sur la valeur absolue de a اشنو غادي تعطيني؟ غتعطيني هي 3 sur la valeur absolue de a moins 3 sur la valeur absolue de a. Donc هنا غتعطيني هادشي moins 3 sur la valeur absolue de a, inférieur strictement à 3 sur la valeur absolue de a plus x sur la valeur absolue de a moins 3 sur la valeur absolue de a. Donc هذا مشى مع هذا وهذا مشى مع هذا, donc le reste c'est 0. X sur la valeur absolue de a, la partie entière de 3 sur x moins 3 sur la valeur absolue de a. Après غتبقى لي هنايا x sur la valeur absolue de a. Donc هذا il est encore elle est supérieure strictement à moins x sur la valeur absolue de a. Donc هادشي اللي هنايا à l'intérieur compris entre moins x sur la valeur absolue de a et x sur la valeur absolue de a. باختصار اللي هي شناهي نقدر نختصرها فاش في la valeur absolue ديال هادشي
Inférieur, نديرو او égal, il y a normalement strictement, mais c'est pas, ماشي مشكل اللي درنا او égal. Après, je peux factoriser par quoi? Par 1 sur, 1 sur la valeur absolue de هذا اللي غادي تعطينا هي la partie entière ديال 3 sur x moins 3 اللي هي بشكل مختصر داكشي اللي مطلوب مني ce qu'il fallait démontrer. اللي مطلوب مني هو هي هادي autrement. دونك هنايا سي اكس نورمالمون غيبقى لي واحد اكس. دونك نحيد هاد لا فالور ابسولو نحيدها منهم بجوج حيت لا فالور هاد لا فالور ابسولو ديجا دايره لو رول ديالها سي بون ديجا دايره لو رول ديال هاد لا فالور. هاد لا فالور ابسولو اللي كبيره دايره لو رول بانها ترد لي هاد لو نومبر بوزيتيف. دونك سي با لا بين باش ندير حتى هنا لا فالور ابسولو. دونك غتعطينا تو سامبلومون هي اكس سور ا la partie entière de 3 sur x moins 3 sur a, la valeur absolue inférieure ou égale à x sur